ما батлабой додам, ҳамаша биноза. Брат, барои шахер шидан ақибат лад мехӯрад. Ки ма дар ягон ҷо худам ба шахер баробар накардаму. Барои чӣ дигаро ба текстои шумо финал мераванд, шумо не? Хайр, омад намегӯй омадам. салому алайкум тамошобинони гиромӣ, инак бахши сеюми барномаи барои че ва ин барнома бо ҳамроҳи Ориён Далершо мегзарад. Чӣ хел Далершо? Хуб. Ай барнома хабардор ҳастӣ? Не. акнун барои рехтани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, сафедшавии пӯсти бадан ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред шумо, ё ин ки қадатон паст аст мехоҳед қади худро баланд кунед, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ҳама ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софт савдо. Доставка дар шаҳри Москва ва Питер муддати 24 соат. Барои дигар шаҳрҳои давлати Русия доставка 3 рӯз мебошад. Барои дастрас кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. барномаи навай нав сеюми иштирокчӣ ҳоли якташ буромадагиай дар канал ва ин барнома аз се қисм иборатай. Қисми якумшдам 5 та комментҳои мақсад приколни аст, ҳақорат кардаги туфта карчи дар руд мегӯм ва мо реакция тра мебинем ку ту чӣ ҷавоб метишон. Мадан айсонагиан. Комментҳо туда дахл доранд. ва ту бояд ответ чун ти. даври диюмаш саволо барои чӣ мешавад, мақсад барои чӣ хеле кардагӣ, барои чӣ хеле кардагӣ, барои чӣ хеле, барои чӣ хеле, фаҳмидӣ? Чанд савол навишта? ҳар хел мешавад, 9 та 10 та 8 та ҳар хел мешавад. ва даври сеюм худаш бо дар се қисми дига дора, сетаи комментай, як комментш айростия туда нависаган, ду комменти дигашам ай пеш худ нависаган, ту бояд биёи кадом комментша дат нависаган. мо просто мисанем ки там комментора мехонӣ, комментои дат мекунӣ, намехонӣ. Фаҳмо? Зурда. барномаи нам хелеай ва тамошобинони гиромӣ пеш аз сар кардан хотиррасон мекунем ки кадоми 20 он кор кардан дар рақамҳои зери видео буда муроҷиат кунанд. Дароем. ва сарш мекунем. Каси бозингаре дароем. Сарш мекунем. Комменти якум. Далершо гапо тасоз гап зан. Аввал гапа ёдгир братчика. Парвиз Зиёев нависад дар батли ту Сиван. И батла дар куҷо? Дар кадом канал гирифтагиши? Ай канали Сиван. Барои ки репортал да удали чида. Дар канали Сиван ҳам нест? Астай. Нам фартагеш. Нест. Қатилон ли аю? Рост меги. Ира ма репортал гирифтагим. Репортал да ҳастай, батлтон просто гудокш бисёр бадай, слишком бисёрай. Нест репортал. Астай. Ма ягҷо гирифтам ба коммента. Намедонам, хайр айсар бигӯ. Далершо гапота соз гап зан. Аввал гапа ёдгир братчика. Парвиз Зиёев нависад дар батли ту Сиван. Парвиз Зиёев? Эйво, ҳамкормон айвосе. Кор мекунед? Ачат исмети? Акаҷон худат соз гап зан. Эйво, ака. Парвиз Зиёев. Дар ғарибӣ ай. Зинда бош ака. Беҳтаринай. Ӯ шӯхӣ мекунад. ва комменти диюм. Ойдод Сиван. хай фаҳмиди худат. Ойдод Сиван. Добри таҷик нависад дар ҳамонҷо. хай дид ки кира ойд. Инам хеле карочи хай ақорат нака бародар. ҳамонҷа хай хитон диден чӣ гап шид. хитана қаб чӣ хеле метавонӣ ҷавоб барнома барои ҳама ки дил тахалӣ кунӣ. мегӯи баробари Макгрегора интервю мегиранд. Аъзам Мирзозода нависад дар барномаи биография қатъияк Макгрегор. Не. Дар кадом барнома ки хел гуфта? барномаи биография ки инҷа иштаги дар сари чапкай. мегӯи қатъи Макгрегор гирифтеста? Аба чапо янам катаги мақсад гап шам хеле ки янам катаги дорам мегӯи Макгрегор. Не, ӯ ҷамоа ҳам хеле проста историяги бо дар назарам ки якум барнома якам ҷавачаи хуб будам. бо гуфтагим ки чапалоқ азагима. Макгрегор ба кала намегира хеле. ту барномаи хуб буд ки хеле гуфтаяна. мегзарем ба комменти чорум. И бесавод мегӯяд ида иди қурбон ва рамазон эрӯд сиёҳ акба и гапад. Та ид гуфта чира мефаҳмӣ? Чира Беҷан Кадиров нависад дар ҳамон видео. ба худо ман худам баъди видео фаҳмидам амира. оне ки гап нест ака. манам худман видеоро тамошо кардам баъд фаҳмидам ҳамин гапа. як галаи да ягана иди наврӯза хеле бошам ма нагуфтаям. хай мумкин айрои исломӣ гуфтагӣ. ва уҷа исломӣ намсаида охи. ба худо рӯзаи ҷумъа видай барои ҳар як мусулмон. медонам мишава ака мақсад иди рамазон иди қурбон гуфтагим баъди видео тамошо кардам фаҳмидам. خیلی ساده
پنجم کامنت برات برای شاخر شدن عقیبت لاد میخیره. ما گفتنی نیستم که دلیلشو سسته اینه که ما فکر میکنم چنین شاخر شدن به شوخی لاد میخیری. ابرار جونیور نویسته در بیوگرافی. که ما در اونجا خود ما با شاخر برابر نکردم یکی چخیل بگم با شاخر خیلی فکری همو کراچی چو تا دوری یکمون سستره گذشت. آخه یا بچه خیلی یه دابا دارد ندی زویرش نمونده دا خورد که دیگه یک کنی اوله تماشی کرد. و مگذاریم با دوری دیم سوالای برای چی؟ برای چی رنگ دیگران یک نموندی؟ این رو داده تست باید جواب دی. آی داد رنگ نه اوی برای چی رنگ دیگران یک نموندی؟ برای کی هم دا این یک معقول شید. برای چی فاوریت دینه که باید دادی دلایده؟ برای کی جوران فروختم. برای چی فاوک دادی زدی؟ کی فاوید؟ همودا کیایو؟ نمیشناسیش؟ نه رو صفحه. برای چی فاوک دادی زدی؟ نمیشناسم. ما تو حتی تایید نفهم نیم روی پیش کامرا نمیدونم. کسی بخشت چیزی فکر کرده کراچی. برای چی گپتون گریخت؟ ها؟ برای چی گپتون گریخت؟ برای کی شوای؟ برای چی شوای؟ کراچی گپامون گرفته برای ای خیلی ایرا باید نگوی آخی. نه ما باید سریع کنید تو رو نمیدم. نه من مرد نیستم کراچی. برای چی دیگر رو با تکستای شما فینال میروند شما نه؟ کراچی من برای کی من نید کردم صفحه نیکه وای گفت خیلی اون گفت برای چی ترا میگن که تو زبی ترک نداری؟ برای کی ما بطله برای که نیم قدر دارای دهنی داد. برای چی دیگر رو یاد بگیرم باید دادن؟ برای کی بای میتن ناید میکنن برای چی دهت کلانه؟ برای چی تی چمپیون؟ ما دا ولایت چمپیونم. برای چی برای چی؟ برای کی شوای؟ برای کی؟ برای چی روز نیسته؟ برای کی شوای؟ تمام شدی؟ با دوری دیم تمام شد. این سوال هم در همه میتیم برای چی؟ تذیر کار راشی. آخر جواب میتر. مگذاریم بعد دوری سیم برنامه. دیوز خزیق گذشته؟ دوری سیم برنامه خزیق نمیگذاره با فکرم خیلی. وگدت های؟ با فکرم سازه. نگاه که کارچی قسمی یکم سه کامنتی اول. دلیلشو با فکرم اوچه در خونه پیشت کرد برای بوی دادنت. ایش یک دیمگیش دلیلشو تو زوری بدی. سیم دلیلشو. دلیلشو تو زوری بدی. باورداری. دلیلشو تو زوری بدی ها. من متاسفانه یکی میشه نیافتی. چی هایش؟ دلیلشو با فکرم اوچه در خونه پیشت کرد برای بوی دادنت. نه میدونم خواهش ندیدم. نگاه که قسم دیم کامنت های دیم دلیل جون به خفگی توفته دیمش امر صغیره تنجه سیمش ایده به تابش ندیده بودم یکمش دلیل جون به خفگی توفته دلیل جون به خفگی توفته هم متاسفانه ایش هم نیفتی ایش و کامنت دیم گیشه امر صغیره تنجه تنجه شد تنجه خیلی کامنت کرده من چطور کیف کردم خونم اول دبو پاس دیدن اینا مخلیص بخونیم دیگه چه همش عیبی نوزای دادر ها 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 ایسایم وجهی همش عیبی نوزای دادر ها 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 دیم ما یاد گرفتم باید دادن سیم رحمت دادر برای سویت همش عیبی نوزای ها 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 سرا جا چمه افتاد هم خیلی های دیگه جایی من نمیدونم کراچی تکس بده چی خیلی های هم جای بینوزای گفتگی و بادش که ما نیده سنی نکردم اوغوزا ما روزیم که دا او دادن اووزا ما پیشه که گفتم که تایوریم سوزه ما بطلا بوی دادم همه شای بینوزا نه اکر گیپنوزایه مقصد نول ما گیپنوز گفتگی تمام این کویر میشه کرد کویر میشه سباک بوی دادن ایدن نرشون نازده نه در اینجا برنامه ما با انجام میرسد برنامه چه بود؟ فخدا دیونه نه کفش کن کیف من تماشا بینون گیرامی در اینجا برنامه ما با اتمام میرسد
یا بار دیگه خاطر رسون میکنیم کدامی 20 اون کار کردن در رقم‌های زیر ویدیو بودم مراجعه کردن در برای برنامه چی گفتنی؟ برنامه زورای گپ نیست خیر. خیر آمد نمیگی اومدم. تمام خلامی یوقی. سوزی. آدار آمد علیه اومدگی یا کداگی. گپ نیست. تو یکم گفتنی دیگه نداری؟ زنده باشین برادرو. گفتم که یگام سپین که بیایم باتل میبرم. آمده پیش. خیر تا بازی.